Salam salam, كيفاش راكم حبابي؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير. Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, les gourmandises de Yaya. Vous avez peut-être deviné, donc aujourd'hui on va faire des babas à la nana. J'étais en train de dénicher dans mon ancien agenda qui date de 2005. On est en 2020. On va faire des babas. كتشوفوا رحت لاجوندا تاعي القديم هذا من 2005 هو عندي وعندي واحد اخر بلوز انسيان. لقيت البابا وقلت علاش لا مع هاد السخانه نديرو حاجه ان ديسير فري. بوركوا با نديرو تحليه بارده وبنينه اللي هي البابا. وشوفوا البارح يا خي كوشافين درنا لا تارت فرانجي بلوتو بوردالو. استعملنا pour pocher هذوك pour pocher les poires on a fait un sirop. Faut pas jeter le sirop, j'avais oublié de vous dire, il fallait le mettre au frigo et le laisser. On peut le conserver parce qu'il y a des rondelles de citron, donc on l'a fait cuire avec des rondelles de citron, sachant que le citron est un conservateur. Pour ne pas jeter ce sirop parfumé à la poire, il est vraiment délicieux. Et je vais faire des babas. Et je vais les imbiber avec ce sirop. Qu'est-ce que je vais faire? J'aurai besoin d'un verre de farine. Un verre de farine, l'équivalence de 200 grammes de farine et de 40 grammes de sucre cristallisé. تسحقوا 40 غرام farine, ما تنساوش وتسحقوا 200 غرام farine و40 غرام سكر. انايا هذايا الكاس يرفد لي 200 غرام. نعبر لكم لازم تسحقوا 200 غرام. 40 غرام تاع السكر. Voilà les 200 grammes de farine. نديرو 200 غرام farine هكذا. نزيدو رشة الملح و40 غرام تاع السكر. J'ai rajouté les 40 grammes de sucre, 40 grammes تاع السكر مع 200 غرام تاع farine وقرصة الملح عبارة عن 4 غرامات تاع الملح اللي حب يدير بالميزان. نسحقو تاني 40 غرام تاع زبدة، فهمتوني؟ 40 غرام تاع زبدة غامولي. On aura besoin de 40 grammes de beurre ou margarine ramolli. On aura besoin de deux gros œufs et un œuf pour la crème pâtissière. Et une cuillère et demie de levure sèche. D'accord? Je vais rajouter les 40 grammes de beurre ramolli et je vais commencer à battre avec les crochets en utilisant soit le batteur et les crochets bien sûr. Sans mettre les fouets, on va mettre les crochets. نستعملوا الباتور بلي كروشي، ما نستعملوش لي فوي ولا نستعملوا البيتران اللي يحب يسهل عليه العمليه. وانا كم درت مقدار فريمون صغير اللي ضعفوا المقادير واستعملوا بيتران. ما حبيتش نستعمل انا. J'ai pas voulu utiliser le pétrin, vous pouvez l'utiliser parce que j'ai fait une petite quantité. Si vous voulez doubler les mesures et utiliser le pétrin, il y a pas de souci, ça va vous faciliter le travail. انا نستعمل غير الباتور ونزيد هذوك 40 غرام تاع الزبده ونبدا نخلط. Il faut bien battre le beurre avec la farine. لازم نسجم المقادير قبل ما نزيدو البيض. نبدا نزيد في البيض وحده بوحده. بسم الله. ما تنساوش البيض لازم يكون بدرجه حراره الغرفه. Il faut pas oublier que les œufs doivent être à température ambiante, c'est très important. Je vais rajouter le deuxième. Faut pas oublier la cuillère à soupe, la cuillère à café pardon de vanille liquide. Vous pouvez mettre de l'eau au lieu de mettre de la vanille, vous pouvez parfumer avec de l'eau de fleur d'oranger ou bien du rhum pour c'est-à-dire pour les étrangers. Le rhum ما قلتش لكم parce que احنا on est des musulmans, il y a pas de souci. احنا مسلمين ما نستعملوش le rhum. هي la vraie recette c'est à base de rhum. Même ils vont l'imbiber, c'est-à-dire من بعد يشمخوهما بلو rhum ماشي بالسيرو. حنا la recette التقليديه اللي كنا نديروها زمان، وصفه تقليديه كنا c'est-à-dire نديروا له نكهوه بالمزهر. مزهر ولا c'est-à-dire مزهر تقدروا ديروا ما ورد. هي نورمالمون او دو فلور دورانجي. المزهر يعطيه بنه بزاف هايله. انا ما درتش مزهر، درت فانيلا. تقدروا ديروا ليكستري تاع البنان ولا تاع لي فراز ولا موز ولا فريزه كيما حبيتو. حنا نكمل نخلط.
regardez. Notre pâte est un peu sèche, donc je vais rajouter un troisième œuf. Donc les œufs, vous pouvez mettre deux gros œufs ou 3 petits. Donc دوكا شوفوا انا لاباط تاعي مازالها ما ناشفه شويه، لازم تكون كولونت، لازم تجي الاستيك، تجي تلاصق. نزيد حبه بيض ولا نصف، دوكا انا نخلط حبه بيض، نزيد بشويه، نزيد بالنصف ونشوف، باسكو انا البيض تاعي فينالمون ما كانش كبير بزاف. وما تنساوش مغرفه وربع تاع خميره واسمو هذه خميره الخبز. شوفوا هنا في هاد الاثناء نضيف مغرفه حليب دافي. دونك à ce moment là je vais rajouter une cuillère de lait tiède, je dis bien tiède, ça va accélérer le phénomène de fermentation. Donc et je vais rajouter le troisième œuf, mais en petite quantité, parce que ça se peut que je vais pas, c'est-à-dire j'aurai pas besoin de le rajouter, c'est-à-dire entier. Donc نزيد البيض بشويه، ما نزيدوش كامل. شوفوا بسم الله ونبدا نخلط. Donc voici le résultat obtenu. Donc j'ai pas eu, c'est-à-dire j'ai pas rajouté l'œuf plutôt, j'ai pas eu besoin de rajouter tout l'œuf. Donc j'ai rajouté 2 cuillères à soupe d'œuf. Donc vous aurez besoin soit de 2 gros œufs ou bien 3 petits. Donc البيض انا ما استعملتش تالتة كامل، شوفوا استعملت منها غير 2 مغارف. معليش هذه ما حاش ترمح، ندير بها لا كريم باتيسيير. شوفوا هنا واش نزيد بسم الله. دونك شوفوا مغرفه تاع قهوه وربع هذا ما كان. شوف donc une cuillère à café et quart de levure de bière ou levure sèche. Et là je continue à battre. donc قادو تضربوا، فهمتوا، حتى الخليط تاعكم يولي donc jusqu'à ce que ma pâte devienne élastique. C'est très important. donc il faut qu'elle soit aérée. il faut lui incorporer beaucoup d'air. نسحقوا حنا نهووها لا بات تاعنا. donc ما تقلقوش عليها العجينه حتى 15 دقيقه وتقعدوا تضربوا فيها معليش. Je vais vous donner une astuce pour savoir quand est-ce que vous devez arrêter de battre. À battre plutôt. Donc, quand vous voyez que la pâte se détache des parois, là, et elle devient vraiment élastique, là, vous allez arrêter. Donc, أنا نعطيكم واحد السر كيفاش تعرفوا باللي خلاص لا بات تاعكم ما حاش تزيدوا تضربوها بالدراب. كي تشوفوها باللي خلاص اي تتنحى، فهمتوا، تديتاشا كومبليتمون من لي باروا هذوما. دونك هنايا وتشوفوها ولات الاستيكي. بون ما تخافوش يتلصق في اليد، بصح كي تروحوا تخدموا تشمخوا يديكم بالماء. دونك quand on va mettre la pâte dans nos moules, on va mettre de l'eau, on va mouiller nos doigts avec de l'eau et pour faciliter le travail. donc هنا la pâte تاعي خلاص تهوات vraiment elle est aérée. bon la djinn تاع البريوش وتاع هذا c'est-à-dire le baba et tout, c'est comme ça qu'il faut faire. regardez, pour aérer la pâte. Si jamais vous avez ni pétrin ni batteur, vous pouvez le faire avec la main juste comme ça, comme le faisaient nos grands-mères avant. il faut bien beurrer vos moules. donc ديروا بزاف زبده في لي مول تاعكم هكذايا. شوفوا دهنوهم مليح باش ما يلصقوا لكمش، وديروا الماء صبعتيكم شمخوهم بالماء وعمروا لي مول ديالكم. la pâte chale djetaria, donc votre pâte doit être vraiment molle, élastique. C'est très très important. C'est ça la réussite des babas. Regardez ma pâte comment elle est. Donc je vais les laisser reposer 30 minutes jusqu'à ce qu'ils doublent de volume, ou ils triplent bien sûr. Et là on va les mettre dans un four préchauffé à 180 degrés pendant une demi-heure, entre 20 et 30 minutes. Ça dépend votre four. في الوقت اللي يكون اللوسمو تاعنا البابا تاعنا يخمر. donc je vais mettre mes babas, c'est-à-dire je vais les laisser fermenter pendant une demi-heure. À ce moment-là je vais procéder à faire ma crème pâtissière. donc j'aurai besoin d'une cuillère bombée, une cuillère à soupe bombée de fécule de maïs. donc نسحقوا مغرفه كبيره تاع مايزينا. j'aurai besoin de 2 cuillères à soupe de sucre cristallisé, un œuf entier, et l'œuf qui m'est resté c'est-à-dire
de la pâte. Je vais pas le jeter, je vais l'utiliser aussi. Donc نستعمل حبه بيض كامله ونزيد هذاك البيض اللي قاعد لي من العجينه، مانيش راح نرميه، معليش البيض يبنن الكريمه وتجي اللون تاعها اصفر، دونك ما نرميش نديرو ونسحقو. دونك انا 220 مليلتر من الحليب، ما نحقليش 4 لتر باسكو هاد القرعه تاعي ترفع 4 لتر، دونك ترفد 4 لتر، دونك انا نستعمل 220. قيس هاد الكاس. Donc j'aurai besoin de 220 millilitres de lait entier bien sûr. Donc je vais mélanger le fécule de maïs avec les œufs et le sucre. Après je vais rajouter le lait froid bien sûr. شوفوا خلطوا مليح البيض تاعكم مع المايزينا والسكر. Donc faut bien mélanger les ingrédients secs, sucre et fécule de maïs avec les œufs pour ne pas avoir une crème grumeleuse. Donc c'est très important. ما نحوسوش نحصلوا على كريمه محببه فيها كويرات، حنحوسوا عليها تكون ليس، تكون ملساء هديه. Donc on va obtenir un résultat parfait, une crème pâtissière lisse et onctueuse bien sûr. Là je vais rajouter le lait entier. Donc نزيد الحليب كامل دوسهم. بسم الله. دونك كلش بارد في بارد. هاد الكريمه سهله خير من اللي نسخنوا الحليب سورتو الا كان عندنا حليب مبستر hautement, donc du lait hautement pasteurisé, donc c'est pas la peine de le faire chauffer, de le rajouter après. Surtout pour les personnes qui peuvent maîtriser, c'est-à-dire la pâtisserie, donc c'est pas la peine de faire chauffer le lait, le rajouter petit à petit, mieux vaut faire directement. خلطوا مليح نديروها فوق النار حتى تعقد لنا. Donc faut bien mélanger, la mettre sur le feu, un feu doux, jusqu'à épaississement de notre crème. En restant, c'est-à-dire tout en remuant bien sûr. شوفوا غنبداو يختمروا. دونك تشوفوهم زادوا شويه في الفوليوم. نتوما ديروهم في الكوشه تاعكم، نقول لكم مسخنه على 180 درجه. شوفوا على حسب، لكن ساجر فونتيلي، لكن ان فور فونتيلي تقدر ديكم 15 20 دقيقه، وكيما لا كان فور ماشي سخون بزاف تقدر تروح لكم حتى 30 دقيقه. دونك une fois que vos babas ont doublé de volume, on va les mettre au four préchauffé à 180 degrés. Si c'est un four ventilé, ça va prendre 15 à 20 minutes. Si c'est un four classique, ça peut prendre de 20 à 25-30 minutes. Donc jusqu'à ce que, c'est-à-dire nos babas soient complètement cuits, deviennent dorés, on va les faire sortir du four. بون شوفوا بالنسبه للكريمه لازم فريمون تقعدوا غير تخلطوا حتى تشوفوها فريمون عقدت، وديروها في اصغر فرن عندكم في البيت. دونك الصغير كامل انا هو اللي ندير فيه لي كريم باش ما يتحرقوليش من التحت وباش ما يلصقوليش ويجوني ملاح. Donc il faut cuire votre crème pâtissière sur un feu très très doux et continuer de battre jusqu'à ce que votre crème s'épaissit, devienne vraiment épaisse comme ça. Et là je vais la retirer, je vais la laisser refroidir. Vous pouvez la parfumer, c'est-à-dire soit avec de la vanille ou de l'extrait de banane. Donc تحبوا تستعملوا فانيلا، اكستري تاع فراوله ولا بون مركز الموز، مركز فراوله، ديروا واش حبيتوا. تحبوا كاريمون ديروا تعصروا لها قارص في الاخر نعيطوا لها كريم باتيسير سيتروني. Si vous voulez mettre un peu de jus de citron pour obtenir une crème pâtissière citronnée, donc pour les saveurs et les goûts, c'est vous pouvez parfumer quand vous voulez, ou bien un peu de fleur d'oranger. Donc cela reste au choix bien sûr. دونك انا قسمت الكريمه تاعي على زوج، نص درتها ملخص الموز باسكو راني حندير لي فخوي، تاع ندير فاكهه الموز في هذوك لي غامكان تاعي نشبح بهم باش نزين بها البابا. دونك لا جي مي دو l'extrait de banane parce que je vais décorer mes babas avec des bananes, des tranches de bananes. Et là je vais mettre du yaourt à la mangue. Vous pouvez mettre ce que vous voulez pour avoir une crème plus légère et en même temps pour parfumer à la mangue. Et si vous voulez, vous pouvez décorer vos babas avec des tranches ou des petits dés de mangue. دونك هنا ندير ياغورت ذوق المانغا، تحبوا ديروا فريزه ديروا الياغورت اللي حبيتوه، نخلطوه مع هاد الكريمه، ندير نص علبه ياغورت مع شويه كريمه باش يجيني ذوق المانغا. Regardez, ils sont presque cuits. Donc ils ont triplé de volume. Ça veut dire qu'ils sont vraiment réussis. Donc هنا نعرفوا بلي نجحوا البابا تاعنا، خمروا لنا مليح وطلعوا. دونك ما نزيد لهمش بزاف ونحيهم، خليهم يحمروا مليح ونحيهم. بون اللي عنده الكوشه تاعو تشعل من التحت بركم من الفوق يديرهم من التحت، كي يطيبوا مليح يعاود يشعلهم من الفوق باش يحمروا. ولا اللي عنده فرن هوائي دونك سي با لا بين يشعلهم اون سول فوا، دونك يحمروا من الفوق والتحت en même temps.
في هذا الاثناء وجدوا السيرو ديالكم. شوفوا الشربات تحبوا تخدموها تسحقوا 2 كيسان ماء وكاس سكر وتضاعفوا المقادير على حسب كميه البابا اللي درتوها. دونك تخلوها تغلي مليح 15 دقيقه، تشوفوه بدا يعقد، ديروا له شرائح تاع ليمون وزاز تاع قارص تانيك مبشور ليمون باش يجيكم بنين ومنعش. بون حبيت نقول لكم انا ما خدمتوش، كان عندي البارح كي درنا هذاك السيرو تاع بور ساجير بوشي هذوك باش نطيبوا بهم هذوك الاجاسات. دونك لو سيرو que j'avais fait hier pour faire la crème plutôt la tarte bourdalou avec quoi j'ai poché mes poires. Donc je l'ai gardé au frais dans un bocal en verre, c'est très important. Donc une fois qu'il a refroidi, je l'ai conservé au frigo. Et là, voilà mon sirop. Donc je vais utiliser le sirop d'hier. Donc انا استعملت الشربات اللي كانت عندي من البارح اللي خدمت بها الاجاز تاعي. دونك فيها النكهه تاع الاجاز طبيعيه بنينه. قلت لكم اللي حبيتوا خدموه ما كاش مشكل وخلوه بون. لازم تكونوا او ميم طون هما راهم يطلعوا يخمروا كي تخدموا في لا كريم باتيسير. السيرو راه يطيب او ميم طون باسكو لازم يبرد، ما لازمش فيه زيت سخونين. دونك لازم لي بابا تاعكم يكونوا فريمون سخونين والسيرو بارد. سي تري امبورطون. في زيت سخونين يتفتتوا لكم، هذه ديروها مليح في بالكم. Donc il faut que mon sirop aurait complètement, c'est-à-dire refroidi si je viens de le cuire. Donc il faut le cuire avant. Sinon, il faut que, c'est-à-dire votre sirop doit refroidir complètement et vos babas doivent être très chauds. C'est-à-dire à la sortie du four, on les met directement, on les plonge directement dans notre sirop. Ça, c'est très très important. Bon, le yaourt de mangue. Donc j'ai utilisé des yaourts avec des petits morceaux de mangue. Je vais mélanger avec ma crème. هذا يجي بزاف بنين صدقوني، تجي خفيفه. وهذه تاع البنان تاع الموز. هام البابا تاعنا بعد ما طابوا شوفوا شحال يتنفخوا وشوفوا فاسيلمون يتنحاو. دونك vous voyez bon ils sont encore chauds. Regardez, se démoulent très très facilement. Donc là je vais les mettre directement dans mon sirop. Donc je vais les plonger dans le sirop. Je vais les laisser le plus longtemps possible pour qu'ils absorbent tout, c'est-à-dire tout le sirop. دونك انا نخليهم دوكا نبلونجيهم قباله دونك في السيرو ديالي ونخليهم الوقت اللي داو واش عليه باسكو لازم يشربوا مليح. تحبوا تقبوهم تانيك بموس. دونك vous pouvez les trouver avec un couteau pour qu'ils absorbent bien le sirop, pour qu'ils soient bien imbibés, d'accord. دونك شوفوا لازم يتشمخوا مليح، فهمتوا. Donc il faut les plonger complètement dans notre sirop. Il faut les laisser minimum 20 minutes jusqu'à ce qu'ils absorbent très très bien. لازم من هذا السيرو كامل يشرب لكم، ما يقعد والو. شربوهم مليح مليح مليح، فهمتوا. c'est très très important. خلوهم يشربوا ما تقلقوش عليهم وروحوا طلعوا كريمات الشانتيي تاعكم. دونك تسحقوا نص كاس حليب ونص كاس كريمه شانتيي. انا بودره شانتيي انا ما نسحقش كميه كبيره، نقول لكم عليها باسكو باش نزينوه من الفوق برك غير شبح، ماناش رايحين نفوريو بها ولا ماناش رايحين نحشو بها. دونك j'aurais besoin d'un peu de chantilly monté. J'aurais besoin d'un demi-verre de poudre de chantilly, un verre de lait, plutôt un demi-verre de lait aussi. Donc la même quantité de lait, la même quantité de poudre de chantilly. Ce sera juste pour décorer. Vous pouvez utiliser les bombes prêtes qui se vendent sur le marché de chantilly. Sinon, vous pouvez faire monter de la crème liquide à 35% de matière grasse. Et un peu de sucre glace bien sûr pour avoir de la chantilly montée. شوفوا البابا ديالنا شرب كامل هذاك لو سيرو. شحال كان فيها لا موتي تاع لو ريسيبيون كامل شربوا. دونك voici mes babas, ils ont c'est-à-dire absorbé tout, c'est-à-dire tout le sirop qu'il y avait dans notre récipient. Et là j'ai coupé les fruits de saison qu'il y a sur, c'est-à-dire en Algérie, qu'on trouve sur les marchés. Vous pouvez mettre n'importe quel fruit, des bananes, des fraises, des ananas, des mangues, des raisins, des figues, des nectarines ou bien des pêches, quand vous voulez. Des raisins aussi. Donc là, je vais remplir mes ramequins. Bon, là, il y avait de la crème chantilly et de la crème mousseline. C'est ma fille la crème pâtissière, c'est ma fille qui l'a mangé avec les doigts. Bon, سمحوا لي هنا بنتي كلاتها. دوك نعاود نزين لكم. شوفوا بالعاني استعملت لكم كاع les verrines اللي عندي في البيت. استعملت كاع الكؤوس اللي عندي. Donc j'ai fait exprès de vous faire montrer qu'on peut utiliser n'importe quelle verrine, n'importe quelle coupe, même en plastique. Si vous voulez, c'est-à-dire pour des
c'est-à-dire pour des invités, ils peuvent les emmener avec eux. Donc هنا هادو ما استعملتهم بلاستيكيه هاد الكؤوس بالعاني قلت باش لا جاوكم ضياف دوكا دي فيت دو فيونساي ولا اللي جابوا الحفلات تاع البكالوريا ou bien des réceptions اللي ديروهم يجوكم دي انفيتي وما ياكلوهمش يحبوا يدوهم معاهم دونك ديروهم في بلاستيك ولا تحبوا ديروا بوغ اوفرير هديه ديروهم تحطوهم دون اون بواط اون كارطون وتدوهم ساجر الاصدقاء ديالكم تحبوا تستعملوا هكذايا تحبوا تستعملوا كؤوس كاريمون دوك انا ندير لكم كاع في هادو وشوفوا واش يخرج عليكم في هادو تاع المعجون ثانيك وشوفوا واش يخرج عليكم دونك ندير لا كريم ندير شويه لي فخوي نحط لو بابا ديالي ونزيد ندير لهم الفوق لا كريم وفوق لا كريم نزيد لا كريم شانتيي دونك هاي لا كريم باتيسير دونك انا ندير فواكه ونحط فوقهم البابا خدمي معايا حنا ندير لو بابا هنا من الفوق ماما هكذا ودوك نزيد نعمرو هاهم شوفوا كيفاش خدمتهم دوك نبدا ندير في البابا من الفوق بسم الله هكذا شوفوا هكذا وغاردي شوفي دوكا ندير لا شونتيي من الفوق غير شويه غير باش نشبح سيتو ماشي حاجه كبيره هكذا برك هادي نخليها هكذا بلا كريموسين خاطر كاين ما يحبوش لا شونتيي وشنو ثانيك هادي الحبه الكبيره شوفوا استعملت لها هدايا هنا نديرها ها هم كيوجدوا شوفوا شحال يجوا شابين المنظر تاعهم فريمون بريزونطابل تقدروا تحطوهم الضيوف ديالكم يحمروا لكم وجهكم اون بليس ان ديسير تحليه بارده منعشه في هذا الصيف دونك voici mes babas une fois terminé donc je les ai décorés à ma façon. Vous pouvez faire quand vous voulez, inspirez-vous comme j'ai l'habitude de vous dire. Donc c'est un dessert vraiment frais, présentable, prestigieux pour vous inviter ou pour vous, pourquoi pas. C'est un dessert léger. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, économiques aussi. Donc je vous dis, essayez-le, vous n'allez pas regretter. Et là, j'ai utilisé le moule du Savarin. Donc la prochaine fois, je vais vous faire un grand Savarin. Pour ceux qui le connaissent, donc, et pour ceux qui le connaissent pas, on colle comme Savarin, halwa, فرنسيه تتشبه البابا وشنو هي يجي كبير في المول هذاك تاع اللي نديرو فيه حنا الموسكوتو لو فامو ماربري دونك سي لو ميم مول ا ماربري ou bien vous pouvez utiliser le moule magique تقدروا تستعملوا المول عاجب الخطره الجايه نديروه لكم تانيك بنين ساهل خفيف فيه فواكه وهو ما فيهش كريمه بصح انا راني ندير له بعض التغييرات لمساتي الخاصه كما عودتكم ونقول لكم شهيتكم في الجنه نتلاقاو في ساعه الخير تهلاو ما تنساوش دعوات تاعكم ما تنساوش لي جيم ما تنساوش تبارطاجيو الاصدقاء تاعكم وتضغطوا على زر الاشتراك باش يصلكم كل جديد دونك جو vous dis à très bientôt ان شاء الله سلام